أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। और तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे कुरान करीम की अगली आयत की अगली आयतों में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। हमने पहली आयतों में देख लिया कि मुत्तकीन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, तो आप वो बातें जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। तो चलिए हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो काफिर हो चुके, उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो क्या आप उसे कोई भी चीज़ कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम ये ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें ये करेंगे कि वो करेंगे, या तुम मर जाओगे तो तुम्हें अल्लाह ताला दोज़ख में डालेंगे, तो वो लोग जो है वो नहीं डरेंगे। वो लोग जो है वो आपके साथ जो है वो लड़ने पे आ जाएंगे, क्योंकि वो काफिर हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो काफिर हो चुके हैं। उनके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला शमइहिम। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके दिलों पे मुहर लगा दी है, और उनके कानों पर और उनके आँखों पे हमने पर्दे डाल दिए हैं। तो वो जो है वो नहीं देखेंगे। आप कितना भी उसको दिखाना चाहेंगे, उनके पास कितना भी आप बोलेंगे, आप उनको कितना भी कहते जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी के नसीब ऐसे ना करे। जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ और इसका तर्जुमा और ये सब देखती हूँ, तो हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह पाक हम किसी किसी को तो इतना अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और इतनी बातें उनको, अल्लाह रसूल की बातें इतनी सुनाते हैं और इतना उन्हें बताते हैं। आज आप देखते होंगे कि जो है वो इंस्टाग्राम पे अब एआई के ज़माना आ गया, उसके अंदर दोज़ख और जन्नत की वीडियो लोगों ने बनाई है कि देखिए, और दोज़खों के अजाब की वीडियो जो है वो बना बना के डाली है। लाखों करोड़ों लोग जो है वो वीडियो पे देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। बहुत लोग जो है वो देखते हैं, और मेरे सामने भी ऐसे कई है जो देखते हैं, वो जन्नत और दोज़ख की वीडियो देखते हैं तो आधी देख के जल्दी से पलटा लेते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं ऐसी वीडियो को भी। क्योंकि आप जब कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को अपनी तरफ खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला हर तरह से आपके जो है वो पूरे दिन में हजारों तरह से अल्लाह ताला जो है वो बोलते हैं ना, सिग्नल भेजते रहते हैं। कोई कोई को आपने देखा होगा कि मैं मस्जिद के यहाँ से, आप यूट्यूब पे अगर देखेंगे, जो दूसरे कौम के जो है वो क्रिश्चियन है या ज्यूस है या हिंदू है, वो जो मुसलमान बन जाते हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो कोई कोई की, एक जन की स्टोरी में मैंने सुना था कि वो कहता है कि मैं जो है वो मस्जिद के पास से गुजरा, तो एक जो है वो इस तरह से आयत जो है वो कोई पढ़ रहा था, और मेरे एक वर्ड जो है वो मेरे ध्यान में आ गया और मुझे याद रह गया। तो मैंने जो है वो गूगल पे सर्च किया कि ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग क्या है अरबी का। तो उसने जो है वो सर्च किया, तो उसका मीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छा निकला। तो बोले मुझे ये तो वो हुआ, दिल में एक तमन्ना हुई कि मैं पूरी जो है वो देखता हूँ कि ये पूरी लाइन जो है उसका जो तर्जुमा है वो क्या है। तो वो कहता है कि मैंने वो पूरा जो लाइन है वो, फिर बोले मैंने और जानने की कोशिश की, और कुरान की आयतों का तर्जुमा, जो फिर वो क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये जो एक लाइन जो है वो अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं, कि ये अल्लाह ताला क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैंने उनके दिलों पे, उनके कानों पे मोहर लगा दी, और उनके आंखों के ऊपर पर्दे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्यों मोहर लगा दी? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो उन्हें बार 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 पूरी जिंदगी जो है उन्हें सिग्नल भेजे, हर तरह से उसे मेरी तरफ लाने की कोशिश की, मगर जो है वो इग्नोर करते। जब आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आती है, ऐसा नहीं है कि जो आप कोई मौलाना की वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा कि कोई ऐसी बात आ गई जो मैं फॉलो नहीं कर सकती, तो आप स्क्रॉल कर देते होंगे, उसको जाने देते होंगे। फिर कोई अच्छी कोई पकाने की, या अच्छी कोई केक बनाने की, या कोई फ्लावरिंग की, या ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो होगी, तो वो आप पूरी पूरी 5 मिनट की, 2 मिनट की आराम से देखते होंगे। तो आप जो है वो वीडियो नहीं ज़्यादा देखेंगे जिसमें कोई नसीहत होगी। तो वो क्या होता है ना,
کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک آپ کو ایک جو ہے وہ اس طرح سے وہ سگنل ہوتا ہے آپ کے لیے کہ ایک بات جو ہے وہ اگر آپ کے دل کے اندر جو اتر گئی اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کہ میرا بندہ جو ہے یہ میری بات پہ اگر سوچے اور سوچنے کے بعد اگر یہ تھوڑی اور جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ اگر میری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میرے بندے کی طرف میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف کس طرح سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سگنل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیتیں دیتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو مجھے خود بخود میں کتنی بار بھی پڑھوں مجھے بس رونا ہی آ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اس طرح سے ڈال دے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 2 آیتوں میں جو ہے وہ کافر کی ڈسکرپشن ہمیں دے دی کہ وہ لوگ کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکے ہیں، وہ کافر ہو گئے، جو ہے کہ آپ اسے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اسے کتنا بھی بتاؤ، وہ جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کانوں پہ بھی مہر ہے، ایک طرح سے وہ جو ہے کان بھی بندی ہے، آپ کتنا بھی بولو نہیں سنیں گے۔ اور کان کے رستے سے لے کے وہ دل میں وہ بات اترتی ہے، تو اگر کان میں ہی بات نہیں اترے گی تو دل میں کہاں جائیں گی؟ تو دل جو ہے اس پہ بھی اثر نہیں کرتی ہے بات، اور دل پہ جو اثر نہیں کرتی ہے اور آنکھ سے اگر ہم کوئی چیز دیکھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں پہ وہ پردے لگا دیے ہیں۔ تو جو یہ صحیح ہے نا کہ دنیا کی ویڈیوز جو ہے وہ ہم گھنٹوں تک دیکھتے ہیں تو بور نہیں ہوتے، مگر جب بھی اللہ رسول کی باتوں کی ویڈیو یا آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی کہ آپ جب دین کی باتیں سنیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو نیندیں آنے لگیں گی، کیونکہ ہم جو ہے شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی باتیں نہ سنے، وہ اللہ کی طرف نہ لوٹے، وہ میرا جو ہے وہ شاگرد بن جائے، وہ میری طرف آ جائے، وہ اللہ کا دامن چھوڑ دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے، ہماری آنکھوں سے پردے کو ہٹا لے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچائی کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور ہماری آنکھوں میں بھر دے اور ہمارے کانوں میں قرآن کو سننے والے بنا دے، وہ قرآن کو ہمارے دل میں سٹور کر دے اور ہمیں جو ہے ان کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے رب ہمیں تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اتاری تھی، جو میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ دوسروں کو بھی شیئر کریے، اور ہم آگے جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ تو میری باتیں سننے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔